नमस्कार आपणों आज गोटे नुआ रेसिपी चिकेन रो स्पेशल चिकेन कषा तापाई दरकार किसी चिकेन 800 ग्राम चिकेन नहीं कंचा पियाज अदा रसुण कंचा लंका सुखिला लंका दालचीनी गुजराती गोटा जीरा टमाटो किसी धनिया पत्र और आलू यह सहित मसला गुंड हल्दी गुंड राग लंका गुंड कश्मीरी मिर्च धनिया पाउडर स्वाद हिसाब से लुण एवं किछि सोरिष तेल आम प्रथमे मसला को बाटिकी प्रस्तुत करबा तापरे पियाज को काटिदबा पियाज काटिबा समय आखि पड़ुथिबो निश्चय सेतिबे मन रखंतु पियाज को फाळ करी काटी ताको प्रथमे किछि समय पानी रे पकाई दियंतु तापरे बाहर करी काटंतु देखिबा आखि जमा भी पड़िबो नाही। धनिया पत्र को मध्य काटिकी छोट छोट पीस करदेबा। एबे प्रथमे गैस ऑन करी गोटे कड़ाई बसैबा कड़ाई गरम होला परे सेतिरे तेल दबा सोरिष तेल देखंतु बहुत कम तेल रे मैं प्रस्तुत करिछि आपण माने जानि पारुथिबे तेलटा गरम हल्का गरम हेतिबो सेतिरे आपण किछि चीनी प्रथमे ऐड करबे चीनीटा को टिके भाजी देबे चीनी जेतरा टिके गोल्डन कलर हे आसीबो से ही आपण काटिकी रखी सब पियाज गुड़ी भाजवाई पकईदे पियाज गुड़ी चपट चपट कर भल भाव में भाजती पियाज गोटे सुंदर कलर देखते ये कौन प्रकार मुझे मसला ऐड करनी ना लंका गुंड ना हल्दी गुंड किसी ऐड करनी तापर भी एथरे गोटे सुंदर कलर आसी कलरटा ही आसवा दरकार भाजला बेले लक्ष्य रखिए जमी पियाज पोड़ी न जाए पियाज जो लाल हो पोड़ीज पियाजर टेस्ट भी रहा तार बास्ना किसी रहा आड करवा कश्मीरी लंका गुंड तो राग न थाए कलर का यूज करा जो मैंने राग खाऊ जो राग पसंद से राग लंका गुंड भी आड कर मुझे आड कर मसला सुखिला लगा कंचा लंका अलरेडी बटा हो जाए अल्प मात्रा राग लंका ये रहा राग लंका गुंड लंका गुंड पकई सारा भाजी दिखाँ हल्दी गुंड पकई सारा गोली दिखाँ देखो पियाज गुड़िक केते सुंदर भाव में भाजी हो गलानी पकड़ा धनिया पाउडर को पियाज भल भाव में गोली दिखाँ देखो केते सुंदर कलर हो आसला पियाज गुड़ी को भलसे सीझी आसला स्वाद हिसाब से लुण पका मन रखु एपर्यंत मु बटा मसला ऐड करना जो भाई उपाय बतौची आप उपाय ही करते ये टेक्सचर आसो एबे आम ऐड करवा बटा होइथिबा मसला बटा मसला पकई भल भाव में गोलेबे भजा होइथिबा पियाज और मसला को बहुत भल भाव में गोलेबा को पड़ेगा देखो यहीपरि भाव में एबे देखिले तो कितने सुंदर कलर आसला यार बास्ना बहुत अलग बहुत बढ़िया आप घर बनइले जानीपारे देखो कितने सुंदर कंसिस्टेंसी आसीगला एवं कलर आसीगला
ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଦେବେ, ତାପରେ ବଟା ମସଲା ଦେବେ। ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଞ୍ଚ କମ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ। ମସଲା ଏବେ ସିଝିଛି, ପ୍ରାୟ 70% ସିଝି ଆସିଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ପକାଇବେ। ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ ପକାଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କଷିବେ। ବେଶୀ ସମୟ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଜମା ବି ଭାଜି ନାହିଁ, ସେମିତି କଞ୍ଚା ହିଁ ପକାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେ ତେଲ କମ୍ ହେବ ସେତେ ଭଲ। ଟେଷ୍ଟି ବି ହେବା ଦରକାର, ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ତେଲ ପକାଇଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ଅଧିକ ହେବ ତା'ର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ମାନେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ତେଲ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଏବେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରି କଷିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗରମ କରି ରଖିଥିବେ କିଛି ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। କଡ଼େଇକୁ ଘୋଡ଼େଇକରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଅଧିକା ତେଲ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଥାଏ କମ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ଯଦି କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ପାଣି ଦେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଚିକେନ୍ ପ୍ରାୟ ସିଝି ଆସିଥିଲା 80% ଭଳିଆ, ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ କେମିତି ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ଆଳୁଟା ଏମିତି ସିଝିବା ଦରକାର। କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏବେ ପକାଇ ପାରିବେ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିରେ, ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣିରେ କିଛି ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଆଉ କିଛି ମିଟ୍ ମସଲା କିମ୍ବା ଗରମ ମସଲା ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବେ। କେବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନନଭେଜ୍ ମସଲା ତରକାରୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବେ ବି ଗରମ ମସଲା କି ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ଏମିତି ପକାଇବେନି। ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପକାଇବେ ତାକି ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ରହିବ ବହୁତ ସମୟ। ମୁଁ ବି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ କିଛି ମସଲା, ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ମୁଁ ଡେକୋରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲି। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚିକେନ୍ କଷା। ଥରେ ବନାନ୍ତୁ,
तापर आपण मते कमेंट निश्चय जणाइबे। एबे देखंतु मु मो झियो पई खाइबा बाढीथिली प्लेटटी सुंदर देखा होची ना। एही परि भाबरे बनेइले मध्ये पिल्लांको मन को भी बहुत भल लागियो। खाद्यटा